की राधा माधव की बोल श्री रामचंद्र की যেহেতু সেখানে আমকু ডাকিছন আ বলছন আমার জিমা বাধ্য বাধ্য কারে জিমা বাটে যুগি তো খালি বলো বাটে ভেট হ্যাপিলে কেনতা আছে राधा माधव की बोलो है प्रेम से हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगा पाते गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावने स्वामी कृता भानुसुते देवी प्रणमामि हरि बाबू आज्ञा घरे बाबू हमको विषय दे जे गौरांग जन्म विषय रे किछि जहा जानि छ टिके आलोचना करबो टिके यांत्रिक जिनिसटा के टिके ठीक करो तो बाबू इन पद आइला राधा ऋण सुजीवा को मते हेलो अवतीर्ण केन जुगर कथा बाबू द्वापर जुग रे राधांकर ऋण लागि थिले बोली कली जुग रे गौरांग रूप रे अवतीर्ण हेले तो बाबू रे श्लोक प्रमाण छे श्री राधायं प्राण महिमा की दुष्टंबानो एवा सद्यो जेना भूतं मधुरिमा की दुष्टंबा मध्यम साक्षान्याच्च मदन भवत की दुष्टंबेति लोभा तद्भवड्य समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदुआ पहलारू कन्हैया जदी पागल हेवा आउ अलगा गाना गुनी नहीं नके गीत आइथला बाबू प्रश्न काना पचैथिली बाबू रे तक तो 2 नंबर पेड़ नु गाना पर निजे लखु जना 2 नंबर पेड़ नु मखान बादी के कन्हैया पागल कहानी सुनबो बेला कहबी क कन्हैया जदी पागल हेबा करी पागल खाना के जीवा बोला एला किस्तेल लेबू तो बाबू प्रश्न थिला थिला कृपा सिंधु सुसंपन्न सर्वतत्व प्रकार का निष्प्रह सर्वस्व सिद्ध सर्व विद्या विशारद सर्व संसाय संचेता नळस गुरु राघव ई छटा गुण जेन थिसी ई छटा गुण थिला जडा गुरु होई पावा बोली कहछि पूरा बुझी ना पाथि बाबू हमें जनकन किछि कथा ग्रहण कला सेटा भी गुरुआ किंतु सेटा केंता टाइप रो गुरुआ केंता प्रकार गुरुआ कथा के बुझर आलू का सीधा आ गुटे कथा कहितले मो दादा घरे सप्त बेग झार अधीन रे थिसी सप्त बेग काना जी तो मुई नहीं आनी मो दादा घरे गुटे गुटे आलोचना करे बेले जाम्बा आ मुई पिला तुई दी मुह करबू से माने सेदी मुह पर जहां कीर्तन हवानो ससुर भावा लगा तो बाबू गुटे इन प्रश्न देथिली जे गुरुकर जेंता छटा लक्षण अछि हेंता शिष्य हमें जेन भक्त अछु एंता भक्त मान कर भी लक्षण अछि सेटा टिके आलोचना करबो बोली कहितली बाबा
যদি পুরা যদি কহিতে দিয়া বুঝিতে বেলে সেটা অলগা কথা আছে মানে গুটে জন্তু বয়স্ক ব্যক্তি শিক্ষিত গায়ক অটে তো বাবুরে আগরে ভুল গায়াবা বাবুরে আচ্ছা কথা কি আছে হ্যাঁ যা যা কথা আছে কহমা গুড গুড করে কহমা কাই আছে কথা যদি গাড়িটা যাচ্ছে সেন বাইকটি আছে সে গাড়ি আর বাইক কানা আছে বুঝাবো তো কানা যে বুঝাবো দিমাগ দরকার বুঝাবো কানা সে বাইকটা কি আর গাড়িটা কি যেহেতু বাবু আমার আমি গুটে গুটে পার্টি হইছি কীর্তন পার্টি আমার টিকে টিকে না আছে বাবু গীতকে জানি করে ডুহাইবার কথা গীত গাইবু গুরু বন্দনা ডুহা গাইবু কন্হैया পাগল হইছে এটা বিলকুল তার মানে অশিক্ষিত পার্টির গুণ এটা তার মানে দশে দউছে তুমি তার মানে নিজে নিজে অশিক্ষিত বলি উজন ইথু জনা পড়ছে হ্যাঁ কি না বাবুরে আচ্ছা রং ঢংকে দুনিয়ার আছে হেলা আজকে রসে গাই আর হরিণ নামকে ভকত রসে চাকে রসে মাই বাবুরে কথা লাগা বুঝলো তো তো বাবু वालों को इशारा काफी तो भाई का बाबू जन्मांतर सहस्रेषु तपोदान समाधि जन्मांतर सहस्रेषु तपोदान समाधि नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रदायिते बाबू कोटि जन्मर तपोदान समाधि फल रे हमर त माने पापटा खंडन होइছে बाबू তারপরে আমি যেন জন্ম হইছু সে জন্মরে আমি ভক্ত রূপে উপনীত হইছু বাবু সেন্তা ভক্তমানকৰ লক্ষণ আছে কথা কি আছে আমার মা মানে যেন ভাত করুছ বুঝলো কিনি ভাত কিনি सबुके चिपी कर नहीं देखो गुटे भात चिपी देला जना पड़ी ऐसी जे भात हला कि नहीं जी अच्छा सबुके गुट गुट करी नहीं चिपो अच्छा गुटे भात ही चिपसो हां कथा के बुझा गइला तो बाबू आज्ञा करे गुटे ओडिसी रे कहिछन जे समय भी আছে বিষয়টা দাদা করে তুমি স্টার্ট করব কি মুই করবি মোর আড়ু মুই মোর আড়ু করবি বলে कि तुम्हें करवा देखो तुम्हें करवा नहीं तुम्हें करवा तुम्हार आडू तुम्हार पछे होई जाबे हां